জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এক বৃদ্ধের মৃত্যু। ভারী বস্তু দিয়ে বৃদ্ধের মাথায় আঘাত করার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য পানাগড় বাজারের ক্ষুদিরাম বোস রোড এলাকায়। অভিযুক্ত প্রতিবেশীর নাম রাকেশ জয়সওয়াল। মৃতের ছেলে রোহিত কুমার জয়সওয়ালের অভিযোগ, চলতি মাসের 7 তারিখ জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী রাকেশ জয়সওয়ালের সাথে তার বাবা কপিল জয়সওয়ালের বিবাদ শুরু হয়। তখনই প্রতিবেশী রাকেশ জয়সওয়াল ভারী বস্তু দিয়ে কপিল জয়সওয়ালের মাথায় আঘাত করে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় কপিল জয়সওয়াল। তৎক্ষণাৎ তাকে দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং রাকেশ জয়সওয়ালের বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে চলতি মাসের 22 তারিখ শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে হাসপাতালে তার বাবা কপিল জয়সওয়ালের মৃত্যু হয়। घटना 7 मार्च को सुबह हुआ था। तो वो लोग बाहर गाली गलौज कर रहा था, तो पापा बाहर निकले। पापा का कॉलर पकड़ के मतलब घसीट के रॉड पे, वो बाहर लोहा का डम्मी उम्मी था, रॉड और बाकी लोहा का सारा सामान था, उस पर ले जाकर पटक दिया। बाकी 4 लोग था उसमें, तो 3 लोग मिल के मार रहा था। और पापा मम्मी उसकी मम्मी जो थी वो मेरी मम्मी को रोक रही थी। तो जब ये सब घटना हो रहा था, फिर जब मैं सुन के बाहर आया, बाकी मम्मी उम्मी वहाँ पे थी, अवेलेबल थी। तो मैं जब बाहर आया तो देख रहा वो लोग मार रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गया, मेरा भाई को भी देखा, तो उसको भी मतलब यहाँ चोट वोट लग चुका था, मैं देख रहा हूँ। तो फिर मैं गया, मैं सबसे पहले जाने के बाद मैं सबको छुड़ाने की कोशिश किया। मतलब कौन? तो उसमें पहला नाम था राकेश जायसवाल, और उनका 2 बेटा था, सनी जायसवाल, शिवम जायसवाल, और उनकी मम्मी थी वो सुधा जायसवाल। ये लोग चारों मार रहे ये थे? 3 लोग मार रहे थे, एक मेरी मम्मी को रोक रही थी, और वो जो उनकी लेडी थी वो बोल रही थी और इसको मार दो, आज मार ही दो इसको। मतलब उकसा रही थी क्या? हाँ, उकसा रही थी, बोल रही थी आज मार ही दो इसको। और ये ज़्यादा कोई बड़ा केस था नहीं सर, वो छज्जा को लेकर छोटा सा केस था। हम लोग उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। पिताजी का डेट शनिवार को 22 तारीख को हुआ, या FIR 8 तारीख को किए थे। आज अरेस्ट हुआ है क्या? हाँ, आज राकेश जायसवाल को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोग? बाकी 3 लोग फरार हैं। सर लोग से बात हुआ, वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। এই ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রাকেশ জয়সওয়াল ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক। পরে পুলিশি তদন্তে মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুর থেকে রাকেশ জয়সওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতকে পুলিশি হেফাজত চেয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সনাতন গড়াই, 99 নিউজ বাংলা, পানাগড়। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।